बैशाख मास शुक्ल पक्षर तृतीया नाम अटई जार अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र तिथि बड़ शुभ दिन दान ध्यान करिबारे मिले महापुण्य भाई ना मिले महापुण्य। आद्य मास धर्म मास अटे बैशाख जाग यज्ञ पारायण सबुठार देख शुक्ल पक्ष परे जेते आसई तृतीया सबुठारु श्रेष्ठ अटे अक्षय तृतीया जान अक्षय तृतीया। सबु कार्य अक्षय हुई सेथिपाई अक्षय तृतीया नाम होई धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायक कर्म करिवारे सर्वशुभ अटे सर्वोत्तम पुणी अटे सर्वोत्तम। गृह प्रवेश हेउ कि नूतन निर्माण शुभ विवाह अथवा व्रतोपनयन भूमि ग्रहण हेउ कि वस्त्र आभूषण सबु पाई शुभाशुभ अटे ही दिन जान अटे ही दिन। ध्याने परिपूर्ण कालिया भरोसा माटी मा लक्ष्मी मा कृपारु आमर अन्न मुठीरे भरई कृषक मार जान कृषक मार। अक्षय हेबा पाई ता अक्षय भंडार अक्षय तृतीया रे अनुकूल सार खेत अटे दिय हल लंगल देवता ताकु पूजी अनुकूल करे अन्नदाता जान करे अन्नदाता। गौणी रे झोटी चितांकी चंदन सिंदूर मारी पाट वस्त्र ढांकी हलदी चंदन रे गोला हुए धान अनुकूल करे चाषी से मुठी विहन से मुठी विहन। बसुमाता लक्ष्मी माता पादे पूजा करी हल करिण विहन बुणे जत्न करी प्रार्थना करे प्रसन्न हुआ आगो माता जगतरु दूर करी दियो अन्न चिंता करी दियो अन्न चिंता। कले हसी उठिब मोक्षत उदर पोषण करी बंचिब जगत जय जयकार तुम करिब दुनिया सुप्रसन्न हुआ बारे जगतर मा बारे दया कर मा। कृषि प्रधान ए देश कृषि रे उन्नति करिले देश जातिर होइब प्रगति अन्नदाता मन कथा बुझुथिले नीति अक्षय भंडार खोला थिब दिन राति अन्न चिंता नथिबटी।
ଜାତ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ତିନି ଗୋଟି ନୂଆ ରଥ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲି ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସେହି ପୁଣ୍ୟତିଥି ଯେଉଁ ଦିନ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ରଥ ଖଳାରେ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ରଥ ଗଢ଼ା ସେଇଠାରେ ଜାଣ ରଥର ଖଳାରେ। ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନ 42 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ରୌଦ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନଟି ବୋଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ମଣିମା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଶ କେଡ଼େ ମନୋହର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେ କଲ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେ ଠାକୁର। କବି ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ରଖିଗଲେ ମହି ତଳେ ଅକ୍ଷୟ କୀରତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚିଲେ ରହିଲା ସୁଖ୍ୟାତି ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ କୀରତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏ ଅକ୍ଷୟ ମହିମା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଯାର ଗୁଣ ସୀମା ସାଧୁ ଜନେ ନ ଧରିବ ଆମ୍ଭ ଦଶା ଦଶ ଗାଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଚରିତ ଶୁଣି ହୁଅ ହେ ସନ୍ତୋଷ।